الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي مرحبا بكم من جديد مع قناة كريم كندا فلوكس. إخواني دونك هذا الفيديو هذا فغيتكلم على لو ديلي دو تريتمون ديال لا دوموند اللي كيدير المترشح البرنامج بروغرام دو ترافايور كاليفي بالنسبة لمقاطعات المانيتوبا. دونك إخواني دروا أو بو ومباشرة ندخلوا في الموضوع. هو النص كيف ما كتشوفوا إخواني لو ديلي دو تريتمون تيقول que se passe-t-il une fois votre demande présentée ملي كتقدم لا دوموند ديالك كيقول لك une fois une décision prise au sujet de votre demande vous serez contacté par écrit. Cette décision ne sera pas communiquée par téléphone ou par courriel. تيقول لك بان ما غادي يعيطوا لك لا في تليفون ولا غيصيفطوا لك بريد الكتروني، لكن غادي يصيفطوا لك كتابة رسالة يعني خطية. Si la demande que vous avez présentée au programme candidat au Manitoba est approuvée, إلا كانت يعني تقبلوها, nous vous enverrons une lettre d'approbation dans votre trousse de candidat du Manitoba. Un certificat de désignation officiel sera envoyé directement à l'ambassade. غادي تمشي قال لك واحد certificat de désignation. انتم كتعرفوا اخواني فهنا في المقاطعة ديال كيبيك كتسمى certificat de sélection de Québec. بالنسبة المقاطعات الاخرين منهم المقاطعه ديال مانيتوبا كتسمى سيرتيفيكا دو ديزينياسيون اوفيسيال، هما كيصيفطوها قال لك مباشره للامباساد au commissariat ou au consulat du Canada qui traite les demandes depuis votre pays de résidence, le bureau des visas. Donc المكتب ديال الفيزا كتمشي ديال مباشره ليه. Votre trousse de candidats comprendra des instructions à suivre pour demander votre visa de résident permanent au bureau des visas. لأن في الوقيته اللي كتحصل انت على ديك سيرتيفيكات دو ديزينياسيون فهما كيصيفطوا لك ديك لا تروس اللي فيها التعليمات اللي غادي تتبعها باش تطلب الفيزا ديال الإقامة الدائمة. Votre trousse de candidats comprendra des conseils, نصائح, des instructions, تعليمات et des liens à des ressources en ligne pour vous aider à vous préparer, à vous établir et à travailler avec succès au Manitoba. غادي نشوفوا في الاخر اخواني ديال الصفحه في الوقيته اللي ما تيقبلوش علاش ما تيقبلوش هكذا باش نتوما تتفاداو هاد الامور هذه. تيقول لك remarque le programme est en droit de retirer un certificat de désignation si le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou s'il ne répond plus aux critères en vertu duquel il a été désigné. هذه من طبيعه الحال راها باينه، الواحد الا دار لهم معلومات مغلوطه فيمكن لهم يروتيريو ليه ديك السيرتيفيكات ديزينياسيون واخا يكونوا ديجا عطاوها ليه. Équité du processus. L'équité du processus est une nouvelle politique qui s'applique à toutes les demandes dans le cadre du programme candidat du Manitoba reçu depuis le 30 avril 2015 هادشي يعني راه من قديم من depuis 30 avril 2015 et qui remplace la demande de révision officielle pour ces dossiers. La politique d'équité du processus du programme candidat du Manitoba donne aux demandeurs la possibilité de répondre à toute préoccupation concernant la crédibilité d'une demande avant la décision finale du personnel du programme. يعني إلا كانت مثلا شي امور اللي هي ربما شي وراق هكذا ولا هكذا ولا شي حاجه خصك توجدها قبل، فهما تيعطيوك واحد كتسمى ايكيتي دي بروسيسوس، تيعطيوك واحد التسجيله كيخليوها لك باش انك تقدر تهيئ هذا قبل ما تعطى لا ديسيزيون فينال ديال البيرسونيل ديال البروغرام. Si l'envisage de refuser une demande à cause d'un problème de crédibilité ou d'autres préoccupations, كيقول لك الا كانت نيته انه يرفض لك هذيك لا دوموند على امور اللي هي المصداقيه ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، le personnel du programme candidat du Manitoba enverra au demandeur ou son représentant une lettre d'équité. من طبيعه الحال تيقول لك ou son représentant مثلا المستشار المعتمد اللي كيكون مكلف بالدوسي ديالو. Cette lettre donne au demandeur l'occasion de fournir des renseignements additionnels à prendre en compte dans la décision finale. Le demandeur a 30 jours كتكون عنده 30 يوم pour fournir les renseignements additionnels répondant aux préoccupations indiquées dans la lettre d'équité. إلا قال لك بان خاصه الورقه الفلانيه ولا الفلانيه فهما تيقول لك غنعطيوك 30 يوم وحده اخرى باش تمشي توجد هذوك الورقه او هذوك الوراق. Étape de la politique d'équité du processus. كاينه lettre d'équité وكاينه réponse du demandeur وكاينه décision finale. فالlettre d'équité تيقول لك si l'agent de programme qui évalue le dossier détermine que les renseignements contenus dans la demande ne sont pas suffisants pour terminer l'évaluation ou s'il a des préoccupations relativement au fait que le demandeur ne répond pas à toutes les exigences du programme,
الا ما كانش يعني ما تواجبش ما يستجبش لهذوك الامور اللي هما طالبين فكيقول لك une lettre d'équité sera envoyée au demandeur et à son représentant le cas échéant. La lettre d'équité indique tous les domaines de préoccupation concernant la demande et est la seule occasion donnée au demandeur de répondre à ses préoccupations. هي l'occasion الوحيده باش يمكن داك الدوموندور يجاوب على دوك لي préoccupations. Réponse du demandeur. Les demandeurs qui ont 30 jours pour répondre aux préoccupations exprimées dans la lettre d'équité. Si le personnel du programme ne reçoit pas de réponse, l'évaluation de la demande est menée à terme avec les renseignements qu'il a en sa possession. فملي كتوصل 30 يوم الا ما كاين حتى شي جواب من طرف الدوموندور عند البيرسونيل ديال البروغرام فكيعتبروا انه صافي الدوسي يعني سوف يلغى ويقفل. Décision finale. Si une réponse à la lettre d'équité est reçue avant la date d'échéance, les renseignements fournis par le demandeur seront pris en compte avant que la décision finale soit prise relativement à l'approbation ou au refus de la demande. Si la demande est refusée, les demandeurs n'ont pas d'autre recours. طلب ترفض ما يكونش عندهم d'autre recours. N'ont pas d'autre recours, ils doivent présenter une nouvelle manifestation d'intérêt. يعاودوا من جديد. Il est recommandé de ne faire cela que lorsqu'on a répondu aux préoccupations exprimées par le personnel du programme candidat du Manitoba. Donc ما يمكنش ما خصوش يعاود هذا حتى يعني تجيه سميتو une réponse من طرف البيرسونيل ديال البروغرام. هنا لي دوموند نو ابروفي وهاد لابارتي اللي انا كنعتبرها مهمه بزاف اخواني الواحد خص يتفاداها مهمه تعرفوها. كيقول لك لا ديزينياسيون دون لو كادر دو بروغرام كانديدا دو مانيتوبا اي à la seule discrétion du Manitoba. يعني خاصه بالمانيتوبا. Si le programme décide de refuser votre candidature et le programme قرر باش يرفض الملف الترشيح ديالك, il vous enverra une lettre vous exposant les raisons de cette décision. غادي يصيفط لك ويقول لك ها علاش رفضنا. Les demandes ne sont pas approuvées entre autres dans les situations suivantes. كيقول لك الطلبات ما يمكن لهمش يتقبلوا في هاد الحالات هادو اللي هما بهاد النقاط. شنو هما الحاله الاولى؟ La documentation que vous avez fournie n'est pas suffisamment détaillée et crédible pour une évaluation complète. إذا ما عطيتيش التفاصيل الكافيه والمصداقيه اللي خصها تكون التقييم الكامل ديال هذاك الطلب. Vous n'avez pas démontré que vous possédez une expérience de travail. ما بينتيش بان عندك واحد التجربه ديال العمل, une formation suffisante وتكوين اللي هو كافي pour trouver un emploi dans la profession que vous envisagez au Manitoba. شي فورماسيون تبين لهم بان راه عندك فورماسيون اللي بامكانها هذيك الفورماسيون تخليك وتخول لك انك تلقى عمل في المقاطعه د مانيتوبا. ثاني تيقول لك vos attitudes linguistiques sont insuffisantes pour que vous soyez employable au Manitoba. تيقول لك بان القدرات اللغويه ديالك غير كافيين باش انك يمكن لك توالم وتكيف مع المقاطعه د مانيتوبا. ثاني كيقول لك vous n'avez pas démontré votre intention de vous installer de façon permanente au Manitoba et votre attitude à le faire. ما بينتي لهمش النيه ديالك على انك باغي تستقر في مقاطعه المانيتوبا. Vous n'avez pas démontré que vous répondez aux critères d'admissibilité selon lesquels votre demande est évaluée. ما بينتيش ليهم يعني لي كريتير ديال لادميسيبيليتي اللي راح تكلمنا على لي كريتير دادميسيبيليتي باش يمكن لك الطلب ديالك يتعطى ليه واحد لا فالور. Vous n'avez pas démontré que vous disposez de fonds suffisants pour votre établissement. ما بينتيش بان عندك واحد المبلغ ديال المال اللي غادي يخول لك باش انك تجلس على الاقل واحد 6 شهور بدون ما انك تكون عالة على المقاطعه ديال مانيتوبا ولا الغوفرنمون ديال كندا, وبانك يمكن لك تعيش وتسكن وكل شيء يعني بدون اي مشاكل. Vous n'avez pas démontré dans votre plan d'aide à l'établissement que vous prenez des mesures suffisantes pour devenir employable, y compris que vous cherchez à obtenir l'accréditation professionnelle ou le permis d'exercer nécessaire. ما بينتيش لهم بصفة عامة بأنك درتي واحد لو بلان, درتي واحد لو بلان كيفاش أنك باغي تستابيليزا وباغي تشوف واحد الأمور اللي هي كافية باش أنك يمكن لك توالم وتكيف مع هذاك المكان الجديد اللي انت غتهاجر ليه, او لا حتى ما بحثتيش كيفاش يمكن لك تلقى داك لو بيرمي ديكزيرسي يعني ان ميتي, حيت كاينين دي ميتي اللي كيطلبوا واحد لو بيرمي. دونك ما بينتي لهمش هذاك انك كتبحث وكتقلب على هاد الامور هذه.
اخيرا تقول لك l'approbation de votre plan d'aide à l'établissement ne répond pas aux exigences du programme de candidat du Manitoba. كيشوفوا tout simplement بكل بساطه انه البلان ديالك ما كيساعدش وما كيتجاوبش مع يعني الواجبات والالزاميات ديال البروغرام دو كانديدا دو مانيتوبا. تقول comment faire pour obtenir la révision d'une demande refusée. الى لا الطلب ديالك ترفض كيقول لك si votre demande a été présentée au programme candidat du Manitoba avant le 30 avril 2015, ça c'est autre chose. Vous pouvez demander une révision officielle d'une décision du programme concernant votre demande. هذه الى دونك هذه هما ديما تيرجعوا لك الامور اللي كانت قديمه. دونك من بعد هذيك حاجه اخرى. Comment faire pour présenter une nouvelle demande après un refus. Donc présenter une nouvelle demande après un refus qui dit que vous pouvez présenter une nouvelle demande au programme candidat du Manitoba 6 mois après la date figurant sur votre lettre de refus. إلا جاتك الرسالة ديال الرفض فبإمكانك من بعد 6 شهور تقدم une autre demande ou après que vous avez remédié aux raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été approuvée. أو لا من بعد ما مثلا ou après que vous avez remédié aux raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été approuvée. أو إلا من بعد ما يمكن لك تجيب يعني داك الأمور اللي هي خاصك باش يمكن لا دوموند ديالك تكون ابروفي. شي حاجه كانت ناقصه ورقه ولا كذا ما كانش ربما الوقت، ولكن من بعد يمكن لك ترسلها لهم ويقدروا يعاودوا النظر فيها. Quand vous présentez une nouvelle demande, vous devez démontrer que vous possédez une formation et une expérience suffisante et ou des liens plus solides avec le Manitoba pour justifier une nouvelle demande. Donc كيقول لك حتى الا كنتي غادي دير دوموند اخرى فكيخصك تبين لهم بانه راك كتمتلك واحد التكوين، واحد الخبره كافيه ولا روابط قويه مع المانيتوبا باش تبين وتجيستيفي النوفيل دوموند ديالك. يعني خصها تكون بوكو بلوس كريديبل على الدوموند الاولانيه. دونك اخواني كان هذا بالنسبه لي ديلي دو تريتمون الخاص بالمقاطعه ديال مانيتوبا. فكنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا منه، وسيرتو البارتيه الاخيره من هذا الفيديو هذه فهي مهمه كنشوفها انايا الواحد ياخذها بعين الاعتبار. على امل اللقاء ديالي بكم مره اخرى ان شاء الله. فاخواني انا كنطلب منكم انكم تضغطوا على زر الاعجاب واشتراك الناس اللي هما دخلوا بالصدفه وتبروبوز عليهم هذا الفيديو هذا، والناس اللي هما يعني مخلصين هذه القناه فكنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.